ମାନେ ତାଙ୍କ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ପିଲା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। এই ভিডিওରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଯାହାକି MIL ବା ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ତୁମର 2025 ମସିହା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂତନ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଏବଂ ସମୟ ରହିବ 1 ଘଣ୍ଟା, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରହିବ 50, ଯାହାକି ସେଟ୍ ଡିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାର୍ଟ 1 ପିଲାମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେବ ଏ, ଯାହାକି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, କାଠୁରିଆ କ'ଣ ଚବାଇଲା ପରି ରୁଟି 2ଟା ଚବାଇଲା? କାଠୁରିଆ କ'ଣ ଚବାଇଲା ପରି ରୁଟି 2ଟା ଚବାଇଗଲା? ତ ୟାର ଉତ୍ତର ହେବ 2 ନମ୍ବର ଏ, ପାମ୍ପଡ଼। 3 ନମ୍ବର, ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ କାହାର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ? ତ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ କାହାର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ? ଯାହାକି 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡି, ଯାହାକି ମୈତ୍ରୀର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି 4 ନମ୍ବରରେ, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ରହିବ ବି, ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ଆଦର୍ଶର ମୂଳ କାରଣ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଇଲା ଉଷା ପଦ୍ୟ କେଉଁ ଛନ୍ଦରୁ ରଚିତ? ମଙ୍ଗଳ ଆଇଲା ଉଷା ପଦ୍ୟଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ଯାହାକି 5 ନମ୍ବର ଏ, ଯାହାକି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଛନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମଙ୍କର ଦେଇଛି, କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଯାହାର ଉତ୍ତର ରହିବ ଏ, ଅବାନ୍ତର। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କିଣା ଯାଇଥିବା କାଠର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କାଠ ଯେଉଁ କିଣା ଯାଇଥିଲା ତାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ୟାର ଉତ୍ତର ହେବ ସି। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର, ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ? ଯାହାକି ଅପସନ୍ ବି, ନାଳନ୍ଦା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗ୍ରାମାର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? 9 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମାରରେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ଯାହାକି ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରେ? ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରେ? ତ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ବି, ଯାହାକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟର ଗଠନଟା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ବିଦେଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ? ବିଦେଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ତ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ, ଯାହାକି ଗାନ୍ଧିଜୀ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ନା? ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ନା? ଯାହାର ଉତ୍ତର ରହିବ 12 ନମ୍ବରରେ ମାତୃଭକ୍ତି। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? ତାର ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହାକି ଭୂଧର ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଆଦର ରଡ଼ିଏ ସହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କହିଛନ୍ତି? ଆଦର ରଡ଼ିଏ ସହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଯାହାକି ଅଜରାମ୍ବର। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 15 ନମ୍ବରରେ ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମାର ଦେଇଛି, କେଉଁ ସମାସ ନାମରେ ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? କେଉଁ ସମାସ ନାମରେ ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ତ 15 ନମ୍ବର ଏ ର ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହାକି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ପଦ ସଂଗତିରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଦ ସଂଗତିରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର ବି, ଯାହାକି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। 17 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ନରେନ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଥିଲା? ନରେନ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହୋଇଥିଲା? ଯାହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସି, ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ କେଉଁଠି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠା ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ? ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ କେଉଁଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର ଏ, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ। 19 ନମ୍ବର
19 नंबर क्वेश्चन देइछि पिलाने केउ माने प्रचलित शिक्षा पाखापाखि मानविकता उत्सर्ग करुछन्ति बोली पठित जन्मभूमि प्रबंध रे कह जाइछि। केउ माने प्रचलित शिक्षा पाखरे मानविकता को उत्सर्ग करुछन्ति बोली जन्मभूमि प्रबंध रे कह जाइछि। यार उत्तर पिला माने बी जाकि शिक्षित। तापर 20 नंबर क्वेश्चन देइछि केउ ग्रीष्य देवता विश्वर भार वहन करी पूजा होइछन्ति। केउ ग्रीष्य देवता भारतर भार वहन करी पूजा होइछन्ति। तो यार उत्तर पिला माने बी जाकि एटलास। 21 नंबर क्वेश्चन देइछि मनोरंजन दास केउठारे कार्य करुथिले। मनोरंजन दास केउठारे कार्य करुथिले। जार उत्तर 21 नंबर ए रे दूरदर्शन रे। तापर 22 नंबर क्वेश्चन पिला देइछि केतोटी दृश्य रे कोणार्क एकांकिका विभक्त होइछि। केतोटी दृश्य रे कोणार्क एकांकिका विभक्त होइछि। जार ऑप्शन ए जाकि 4 भाग रे बा 4 दृश्य रे। तापर 23 नंबर क्वेश्चन पिला देइछि केउ वृथा प्रार्थना अर्थ प्रकाश करुथवा रूढ़ी अछि। केउटी वृथा प्रार्थना को अर्थ प्रकाश करुथवा रूढ़ी। तो यार उत्तर हबो ए अरण्य रदन करिया। तापर 24 नंबर क्वेश्चन देछि कवितुंड मेंढामुंड एही लोकवाणी केउ अर्थ रे प्रकाश कराइछि। कवितुंड मेंढामुंड एही लोकवाणी को केउ अर्थ रे प्रकाश कराइछि। यार ऑप्शन डी जहार उत्तर हबो निज समान निज हाथ रे। तो जो पिलाने एते पर्यंत आम चैनल को आम वीडियो को देखुछन आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखर थिया बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट करंतु काहेकि ना एही चैनल रे मु तुमनकर समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो आंसर मु आलोचना करिवि एवं बोर्ड रो क्वेश्चन रो आंसर देया पई मते चेष्टा करिवि। तो मन करी चैनल को सब्सक्राइब पाखर थिया बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट करंतु एवं निज सांग सहित वीडियो को शेयर करंतु एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु टेलीग्राम चैनल रो लिंक देइछि। टेलीग्राम चैनल रे जाइकि जॉइन हो जाओ। तार 25 नंबर क्वेश्चन देछि दीर्घदेही पुरुष वेश पोषाकरू कहा परी मन होते। यार उत्तर 25 नंबर उत्तर ए हबो जाकि राजवंशर लोक। तापरे 26 नंबर क्वेश्चन देछि पिला माने ख्रिस्टियन मिशनरी माने केउ मसिया रे ओडिसा रे मिसिदिले। ख्रिस्टियन मिशनरी माने केउ मसिया रु ओडिसा रे मिसिदिले। जार ऑप्शन सी जाकि 1822 मसिया रे। 27 नंबर देछि पिला माने सुब्रत वृत्ति रे कोन थिले। सुब्रत वृत्ति रे कोन थिले। 27 नंबर क्वेश्चन आंसर हबो बी जाकि अध्यापक। 28 नंबर क्वेश्चन देछि निम्नोक्त मध्यरु शुद्ध केउटी शुद्ध रूप। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शुद्ध रूप जाकि ऑप्शन डी रे होछि अभोडा। 29 नंबर क्वेश्चन रे रामचंद्र विस्मित होई कोन त्याग कले। रामचंद्र जे कि विस्मित होई कोन त्याग कले। यार उत्तर हबो ऑप्शन बी शयन। तो पिलाने 30 नंबर क्वेश्चन देछि राधानाथଙ୍କ चिलिका काव्य एक डैश। राधानाथଙ୍କ चिलिका काव्य एक डैश। यार उत्तर हबो सी जाकि व्यंग्य काव्य। 31 नंबर क्वेश्चन देछि जहा द्वारा अर्थ रमणीय चित्ताकर्ष हुए ताकू कोन कहंती। जहा द्वारा कोनसी वाक्यर अर्थ रमणीय और चित्ताकर्ष हुए ताकू कोन कहंती। यार उत्तर हबो ऑप्शन डी जाकि अर्थ अलंकार। तारे 32 नंबर क्वेश्चन देछि बाबू नाकसिर दान यज्ञ को जेसाकू विहन कानर कर आलिंगन को उक्त पदर प्रथम पादरे थिया श्रेष्ठ पद किए। जो पदटी अछि यार श्रेष्ठ पदटी कोन। तो 32 नंबर क्वेश्चन आंसर हबो बी जाकि नाकसिरी। 33 नंबर क्वेश्चन पिलाने देछि मोह ममतार नीर तरुण मानक सम्मुख रे कोन सृष्टि करछि। मोह ममतार नीर तरुण मानक सम्मुख रे कोन सृष्टि करछि जाकि ऑप्शन सी जाकि कुहेली। 34 नंबर क्वेश्चन पिलाने देछि केउ नारी कवि पद्य तुमे पाठ्य भाबे रही अछि। केउ नारी कवि को पद्य तुम पाठ्य भाबे रही अछि। जार उत्तर हबो 34 नंबर डी विद्युत प्रभा देवी। फिर 35 नंबर क्वेश्चन देछि पवनर प्रतिकूले साइकेल चालना कष्टकर। पवनर प्रतिकूल साइकेल चालना कष्टकर माने जेउ पटु पवन आछी सेही पटु को साइकेल चलले हमको कष्ट हुए। एही वाक्य रे कहा द्वारा संक्षिप्त हेछि। एही वाक्यटी कहा द्वारा संक्षिप्त हेछि जाकि उत्तर ऑप्शन सी रे अछि कृदंत। 36 नंबर क्वेश्चन देछि केउ शुद्ध रूप रू परे मुद्रण होई पारे नै। केउ शुद्ध रूप रे रू परे मुद्रण होई पारे नै। यार ऑप्शन डी जाकि मसृण। तापर 37 नंबर क्वेश्चन देछि केउ गछ तळे हरि गुडियार दुकान थिला। केउ गछ तळे विषय जो हरि गुडिया अछि तार दुकान थिला केउ गछ तळे। जार उत्तर ऑप्शन सी चाकुंडा गछ तळे। 38 नंबर क्वेश्चन देछि गालिपिक रवि पटनायक बड़ पुओ किए। गालिपिक रवि पटनायक बड़ पुओ बीए पढ़ु पढ़ु कोन होई गला। तो यार उत्तर पिला माने ऑप्शन ए जाकि हिप्पी होई गला। तापरे 39 नंबर क्वेश्चन देछि कवि राधानाथ काहाकू उल्लासर आत्मा परी मने करिसंती। कवि राधानाथ काहाकू उल्लासर आत्मा परी मने करिसंती। 39 नंबर बी जाहाकू गीत तानकू
तापर 40 नंबर क्वेश्चन देछि मंगल आइला उषा पद्य केउ काव्य आसी मंगल आइला उषा पद्य केउ काव्य आसी जहाँकि ऑप्शन बी तपस्विनी रु 21 नंबर क्वेश्चन देछि वाक्य संबंध पद केउठारे बसे वाक्य संबंध पद केउठारे बसे यार उत्तर ऑप्शन ए रे जहाँकि संबोधित पद पूर्व तापर 42 नंबर क्वेश्चन देछि मिश्र वाक्य क्या कहुए मिश्र वाक्य क्या कहुए जहाँ ऑप्शन ए जहाँ षोल वाक्यर समन्वित रूप को मिश्र वाक्य बोली कहुए 43 नंबर क्वेश्चन देछि केउठी हजिछि खोजिदे मोर डैश रो चाबिकाठी केउठी हजिछि खोजिदे मोर डैश रो चाबिकाठी तो यार देछि उपयुक्त शब्द रे पद्य पंक्ति पूर्ण कर यार उत्तर हबो ऑप्शन सी जहाँकि चेतना 44 नंबर क्वेश्चन देछि पिलाने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र गद्य रे कांत कवि को जीवन रो केउ दिगर ऊपर आलोकपात करा जायछि जार उत्तर पिला माने ऑप्शन ए संगीत कृति 45 नंबर क्वेश्चन देछि पिलाने कांत कवि को कुल देवता किए कांत कवि को कुल देवता किए जार ऑप्शन बी गोपीनाथ 46 नंबर क्वेश्चन देछि बंगलाश्री छंदर केउ अक्षर ऊपर ज्योतिपात हुए नहीं बंगलाश्री छंदर केउ अक्षर ऊपर ज्योतिपात हुए नहीं जहाँकि डी ऑप्शन डी अष्टादश तापर 47 नंबर क्वेश्चन देछि भीम काहाकू सिंहनाद मागिथिले भीम काहाकू सिंहनाद मागिथिले जहाँकि ऑप्शन सी विश्वनाथ को 48 नंबर देछि पिला माने राघवंक लंका जात्रानुकूल पद्य वैदेहीश विलासर केउ काव्य विलास काव्यर केउ छांदर आसी राघवंक लंका जात्रानुकूल पद्य वैदेहीश विलास काव्यर केउ छांदरू आसी जहाँकि ऑप्शन ए 40 नंबर छांदरू 49 नंबर क्वेश्चन देछि पिला माने उत्कल जननीर अंग को किए शोभा पाउछि उत्कल जननीर अंग को किए शोभा पाउछि जहाँकि ऑप्शन ए मंदिर तारे 50 नंबर क्वेश्चन देछि पिला माने 50 नंबर क्वेश्चन देछि आविष्कार एटारे विसर्ग रो कौन होइछि विसर्ग रे जहार उत्तर ऑप्शन सी स्क जदि पिला माने वीडियोटी भल लागिला त हम चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं